स्पिरिट दे ससरा स्पिरिट दे क्या कर लेगा स्पिरिट दे गला टला गई আছে গাম বারর কিন্তু না বারতে স্পিরিট দে তুই যদি এটা খাস তোর পিছু আর দি লানু তো পারবো কিন্তু हम नहीं खाएगा हम स्पिरिट दे अंदर में घुसा देगा तेरे को अभी তুই কিন্তু মরবি এই স্পিরিট খাই কিন্তু মরবি আসলে देख ले हम नहीं देगा स्पिरिट दे दे स्पिरिट मुझे मारो काटो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता এই স্পিরিট তুই যদি তোর বাবির এনে খাবাস তোর বাবির দাঁড়িয়ে আরে স্পিরিট ইয়ে পারে লই জান গই লাগে কেন হ্যাঁ আর গায় খাইলে না कुत्ता खाई जिसको तू आता ना हरारी करते তার খাওয়াবি না এই গরমে যদি আড়াই আনলি কে বেটা मुर्ग दिखे खावा वाला 50 টাকা পারা বাসাই দিছি তোরে